Ovo nije mala priča. Ovo nije obično ometanje signala. Ovo je prema svemu sudeći potpuno elektronsko oslepljivanje vojnog aviona u kojem se nalazio ključni NATO zvaničnik. I tu trenutku kada su tenzije između Rusije i Zapada na najvišem nivou od kubanske krize. Dakle, zamisli ovo. Ti si ministar odbrane najveće sile u Europi, John Healey. Imaš moć da pokreneš nuklearne podmornice, da narediš bombardovanje, da aktiviraš član 5 NATO pakta i odjednom ti si slep. Ekrani ispred tebe postaju beli. Tvoj mobilni telefon, koji ti je sat ranije pokazivao sigurnu rutu kući, pretvara se u skup stakla i plastike. Čuješ samo tišinu u kabini, isprekidanu zabrinutim šaputanjima pilota koji pokušavaju da shvate gde su, dok avion juri nepoznatom brzinom od blizu 1000 km na sat. Ovo nije uvod u novi thriller sa Idrisom Elbom. Ovo je potpuno neverovatna, jeziva istina koja se dogodila pre samo nekoliko dana. Kako prenosi Telegraf, britanski vojni avion tip Dassault Falcon 900 LX potpuno je oslepljen. 3 sata, 180 minuta. Čitava veza ovog aviona sa svetom bila je presečena kao makasama. A ko je tu radio? Kako? I zašto je ovo najopasniji trenutak u odnosima NATO-a, Rusije još od raspada Sovjetskog saveza? Vratimo se na sam početak. John Healey nije običan političar. On je britanski ministar odbrane, što znači da je meta broj 1 za rusku obaveštajnu službu GRU, odmah iza premijera. On je boravio u Estoniji, maloj baltskoj državi koja je bukvalno na nišanu ruskih raketa. Sastaje se sa britanskim vojnicima koji učestvuju u vojnoj vežbi NATO-a, sve po protokolu. Oko 15 sati po lokalnom vremenu, Healey i njegova pratnja, uključujući i fotografe i reportere koji su trebali da izveste o njegovoj uspešnoj misiji, ukrcavaju se u avion i poleću nazad za London. Avion Dassault Falcon 900 XL, za one koji ne znaju, ovo nije staro gvožđe, ovo je najsavremeniji mlaznjak koji se koristi za VIP transport, a isti model koristi britanski kralj Charles, znači ozbiljna mašina, puna senzora, zaštićena koliko ljudski moguće i onda negdje iznad Baltika, blizu ruske granice, dolazi do haosa. Prema prvim izveštajima koje je lansirao ugledni britanski list Telegraf, a potom Telegraf RS, avion je ušao u zonu gdje je GPS signal potpuno nestao, ali ne postepeno, ne kao da izgubite signal u tunelu. Ovo je bilo agresivno, totalno ometanje. Kako se navodi, piloti su prijavili da su im ekrani za navigaciju poludeli. Sistem im je govorio da su negdje iznad Rusije, pa onda opet da su iznad mora, pa onda ništa, prazan ekran. Ali to je samo vrh ledenog brega. Ono što razdvaja običan incident od ovog dramatičnog jeste trajanje. Ne traje 5 minuta, pola sata. Ovo metanje trajalo je punih 3 sata. Ceo let od Estonije do Britanije 180 minuta. Za to vrijeme piloti nisu imali pojma gdje su tačno, koja im je visina, kojom brzinom idu prema zemlji. Avion je bukvalno leteo na autopilotu za slepe miševe. Hajde da sada uđemo duboko u ono što mediji ne pišu na naslovnim stranama. Kako zapravo izgleda kada vam neko ugasi GPS? Većina ljudi misli pa to je kao na mobilnom telefonu. Pogrešno. Prema vojnim analitičarima, GPS u vojnom avionu nije samo mapa, to je integrisani sistem koji sinhronizuje radarsku visinu, inercijalnu navigaciju, komunikacione frekvencije i često sisteme za izbjegavanje sudara. Kada Rusija aktivira svoje ometače, oni ne kradu signal, oni ga preplavljuju. Zamislite da ste na sastanku i da pokušavate da čujete svog šefa koji šapuće sa 3 metra udaljenosti dok neko pored vas pušta tehno muziku iz razglasa od 1000 vati. To je elektronsko ratovanje i to nije sve. Prema rečima putnika koji su bili na tom letu, a koji su za britanski Telegraf ispričali svoje viđenje događaja, nije stradao samo GPS, stradala i kompletna internet veza. Njihovi pametni telefoni i laptopovi su izgubili bilo kakvu konekciju. U 2026. godini u avionu punom novinara i vojnih atašeja vladala je potpuna tišina. Niko nije mogao da javi da li su živi.
Niko nije mogao da proveri vesti da vide da li je ovo početak Trećeg svjetskog rata, a tek piloti. Oni su morali da se vrate na osnove principe letačke obuke, korišćenje takozvani inercijalni navigacioni sistem, INS. To su u stvari neverovatno precizni žiroskopi koji mere ubrzanje aviona. Znate ono, kada zatvorite oči i pokušate da pogodite koliko ste koraka napravili. Piloti su to radili na 10.000 metara visine, pri brzini od 900 km na čas, sa ljudskim životima u rukama. Jedna mala greška u proračunu, odstupanje od par stepeni i umjesto u London završavaju iznad Kaliningrada, a u Kaliningradu i dočekuje S-400 sistemi koji ne pitaju ko ste. A sada dolazimo do pitanja od $1.000.000. Ko je to uradio? Rusija, naravno, to je jasno i petogodišnjem djetetu. Ali čime? Zapadni obavještajci i vojni analitičari digli su ruke u vazduh i rekli: ovo je Murmansk BN. Za one koji prate oružje, ovo je svemirski brod među ometačima. To nije neki mali ranac što ga vojnik nosi na leđima. To je sistem koji zahteva 6 velikih kamiona da bi se prevezao. Kada se postavi, njegove antene sežu 32 metra u visinu. To je kao 10-spratnica, a domet, spremite se, jer ovo je ludo. Zvanično, Murmansk BN ima domet do 5000 km. Neki izvori, uključujući specijalizovane vojne magazine, tvrde da možda ide i do 8000 km. To znači da ako ga Rusija postavi u Kaliningrad, a to su ga poljski istraživači tačno locirali, on može da ometa signale od Njemačke preko Francuske pa sve do Grenlanda. Cijela Europa postaje njegovo dvorište. Ovaj sistem ne ometa samo avione, on cilja visokofrekventne radiotalase, HF. To su talasi koji se koriste za komunikaciju podmornica duboko ispod okeana i za nuklearnu komandu. Za sada bez dodatne nezavisne potvrde o korišćenju tog specifičnog sistema u ovom napadu, ali modus operandi se 100% poklapa. Zamisli samo moć. Rusija ima dugme koje može da isključi struju za navigaciju cijele severne hemisfere i oni su to dugme pritisnuli dok je na tom nebu sedeo britanski ministar odbrane. To nije pucanj metkom, to je pucanj egzistencijalnom prijetnjom. I znate šta je najstrašnije? John Healey nije prvi. Ovo se pretvara u užasan, opasan obrazac ponašanja. Sjetimo se 2024. godine. Tadašnji britanski ministar odbrane, Grant Shapps, doživio identičan incident. Njegov avion je također napadnut dok je letao blizu ruske teritorije preko Poljske. Tada je ometanje trajalo samo 30 minuta. Ljudi su to shvatili kao upozorenje, greška. Nije bilo upozorenje, bila je to vežba. I ne samo Britanci. Sjetite se predsjednice Europske komisije, Ursule von der Leyen. Njen avion je prošle godine, kako prenose mediji, doživeo potpuni kolaps GPS sistema iznad Bugarske, a tek Crno more. Samo nekoliko dana pre ovog leta, britansko ministarstvo odbrane objavilo je detalje jezivog susreta. Ruski borbeni avion, kako tvrde, Su-35 prišao je britanskom špijunskom avionu Rivet Joint, toliko blizu, bukvalno na manje od 6 metara, od nosa letjelice da je svojom turbulencijom ugasio autopilota. 6 metara, to je dužina običnog automobila. Dok letite brzinom od skoro 1000 km na čas, neko vam se približava na toliko da možete da mu vidite boju kacige. Britansko ministarstvo odbrane je to nazvalo najopasnijom ruskom akcijom od 2022. godine, kada je ruski pilot bukvalno ispalio projektil na britanski avion iznad Crnog mora. A sada postavljamo pitanje, zašto sad? Zašto Rusija to radi baš sada, baš na ovaj način? Odgovor je strašan. Rusija testira odbrambene sisteme NATO-a u realnom vremenu. Zamislite da ste vi komandir ruskog generalštaba. Želite da znate koliko je NATO spreman. Nećete čekati rat da to proverite. Testirat ćete ih dok miruju. Kada Rusija aktivira ometanje i britanski avion počne da luta, oni gledaju. 1. Kako reaguju piloti? Da li su iskusni ili paniče? 2. Kako reaguje komanda? Da li šalju pratnju? Da li dižu sopstvene lovce u vazduh? 3. Koliko traje oporavak? To je kao da lopov zvoni na vrat da vidi da li se kod kuće, ali umjesto da beži, on lupa nogom da vidi koliko su vrata jaka. I evo sad najbitnijeg dela, siva zona. NATO ne može da uzvrati na ovo.
Kako da pošaljete tenkove ili rakete na radio talas? Ne možete. Ako NATO uzvrati i obori ruski avion koji samo prati njihov avion, onda je Rusija žrtva. Ako NATO digne frku u Ujedinjenim nacijama, Rusija kaže, mi nismo ništa, to su vaši osjetljivi američki telefoni. To je genijalnost njihove strategije. Oni vas bukvalno oslepe i kažu, dokažite. I dok mi pričamo o ovome, oni prikupljaju podatke za sljedeći put, za pravi put. A šta ako je ovo bio izrežirani udarac za nešto veće? Krucijalno pitanje. Da li ovo bio pokušaj atentata možda na Johna Healeya? The Telegraph piše da nije poznato da li je Healey namjerno ciljan. Ipak, avion je leteo javnom rutom koja je bila vidljiva na sajtu Flight Radar 24. To je kao da ste javno objavili na Instagramu idem kući, evo mi lokacije. Da li je Rusija iskoristila priliku da opipa metu ili su zaista htjeli da ga obore? Ako su htjeli da ga obore, imaju rakete, ali to bi aktiviralo član 5, to je rat ljudi. Njihov cilj je poniženje i demonstracija moći, verovatno. Zamislite da ste vi, John Healey, sletjeli ste u London, izlazite iz aviona. Fotografi vas snimaju, vi ste mirni, držite se, pokušavate da izgledate moćno, ali vi znate da je iza vas na nebu Vladimir Putin odvrnuo prekidač i rekao, vidi, mali, mogu da ti ugazim struju kad god poželim i sljedeći put možda neću da je upalim. To je poruka koju je ovaj incident poslao svetu. I na kraju, moramo da pričamo o onome o čemu zvaničnici ćute, o civilnim žrtvama, jer ovo nije problem samo za vojsku. Prema izveštaju koji su Švedska, Finska, Estonija, Litvanija i Poljska poslale Međunarodnoj organizaciji za civilno vazduhoplovstvo ICAO skraćeno, tokom prvih 4 mjeseca 2026. godine skoro 123.000 letova u Severnoj Europi iskusilo je ozbiljne navigacione probleme zbog ruskog ometanja. 123.000 letova ljudi. To su avioni kompanija, recimo Lufthansa, Air Baltic, puni žena, dece, starih ljudi. Njihovi piloti dobijaju lažne podatke, njihovi sistemi za izbjegavanje sudara zveckaju, a oni ne znaju zašto. Dalje, kako se navodi, ICAO je zvanično izrazila ozbiljnu zabrinutost. Ako Rusija ne prestane sa ovim, mogli bi da izgube pravo na korištenje radiofrekvencija, što bi praktično značilo da nijedan ruski avion ne bi smeo da poleti u većinu zemalja sveta. Opet siva zona, ruska takozvana agresija protiv civila bez ispaljenog metka. Dakle, kada je Dassault Falcon 900 LX konačno izašao iz zone ometanja i piloti ponovo vidjeli zeleno svetlo na svojim ekranima, avion je bio tačno na putanji ka Londonu. Proračuni pilota su bili savršeni. Kraljevsko vazduhoplovstvo dokazalo je svoju obučenost, ali to nije pobjeda. Pobjeda bi bila da se ovo uopšte nije dogodilo. Svjetski poredak se menja, nuklearne rakete su skladištene u podrumima, ratovi se danas vode na frekvencijama koje mi ne vidimo, senzorima koje ne možemo da dodirnemo i radiotalasima koji prodiru kroz tela putnika. Ministar Healey je bezbedan, njegov avion nije oboren, GPS je ponovo proradio, ali poruka je primljena i odgovor na tu poruku tek treba da stigne. Zato, dragi gledalci, sutra kada vidite naslov Rusija ometala signal, nemojte samo preći prstom preko ekrana, setite se ovog videa, setite se 3 sata tame iznad Baltika i znajte, rat se ne najavljuje bubnjevima više. Danas se najavljuje tišinom. Hvala vam što ste odgledali sve ovo do kraja. Čuvajte se i vidimo se u sljedećoj priči. Sve najbolje!